Bonsoir à tous, très heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir. Nous vous remercions pour votre participation pour cette deuxième conférence du projet SOS Famille, coordonnée par notre sœur Claudia Verdin, qui est avec nous. Bonsoir Claudia, boa noite Claudia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Voilà, c'est un plaisir pour elle d'être à nouveau parmi nous. Donc, elle est connectée depuis Riyad en Arabie Saoudite. Et nous avons aussi aujourd'hui une autre personne qui est connectée depuis Rio de Janeiro au Brésil. C'est Monsieur Marcus de Mario. Boa noite, Marcos. Boa noite, Charles. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Paz em todos os corações. Paix dans tous les cœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à Claudia et à moi et à tous les auditeurs. Merci, Marcus. Alors, sans plus tarder, donc aujourd'hui, nous allons présenter cette deuxième conférence du projet SOS Famille. Et donc, le thème, comme vous l'avez vu sur l'affiche au départ, c'est l'éducation de l'enfant et le futur de l'humanité. Donc, Marcus va faire cette conférence en portugais et je ferai la traduction séquentielle en français. Et avant de commencer et de passer la parole à Marcos, je vais passer la parole à Claudia, qui va nous faire une petite présentation de qui est Marcos. So, Claudia, eu estou passando a palavra para você fazer a apresentação de Marcos. Marcos, sim. Obrigado, Charles. Marcos de Mário é um amigo querido, educador, conferencista na área da educação e no movimento espírita. Ele é escritor de mais de 25 livros. Donc Marcus, c'est un ami cher à Claudia. Il est spirit, écrivain. Il a écrit plus de 25 livres. E ele é fundador do IBEM, o Instituto Brasileiro de Educação Moral. Et donc, il a fondé l'IBEM, l'Institut brésilien d'éducation morale. Levando as escolas públicas e privadas do Brasil. Et donc, qui est orienté vers les écoles publiques et privées au Brésil. O importante projeto Escola do Sentimento e o programa Vivendo Sempre em Paz. Le projet Éducation des sentiments et un programme qui s'appelle Vivre toujours en paix. Seja bem-vindo, Marcos. Marcos, bienvenue. Eu agradeço mais uma vez por esta oportunidade e que possamos entender bem o tema da noite de hoje. Donc, il nous remercie une fois de plus pour cette occasion et que nous puissions bien accompagner et suivre le thème d'aujourd'hui. No desenvolvimento do tema, vocês vão ver slides que vão representar a minha fala. Et donc, pendant la conférence, il va montrer des diapositives qui vont illustrer ces paroles. E vamos ver que o Espiritismo tem muito a dizer sobre a educação e a família. Et donc, vous pourrez constater que le spiritisme a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne l'éducation et la famille. Aliás, vamos já colocar que a família é a primeira grande escola. Et donc, pour commencer, il faut dire que la famille, c'est la première école, en fait. Isso porque todos nós nascemos e temos sempre uma família. Parce que nous naissons tous et nous avons tous, chacun, une famille. Não vamos aqui debater a organização de cada família. On ne va pas débattre de l'organisation de chaque famille. Mas é fato que nós precisamos ter uma família para reencarnar. Mais c'est factuel qu'on a besoin d'une famille pour se réincarner. Então, hoje nós vamos discutir o papel e a missão da família na humanidade. Donc, aujourd'hui, on va décrire la mission et le rôle de la famille dans l'humanité. Missão é essa que o Espiritismo nos aponta como sendo a educação moral. Une mission que le spiritisme nous présente comme l'éducation morale. E essa educação moral
é a que vai realizar a transformação da humanidade. Et c'est cette éducation morale qui va réaliser la transformation de l'humanité. É um equívoco considerar que a educação seja apenas papel da escola. Il est faux de penser que l'éducation, c'est le rôle uniquement de l'école. Na verdade, como a família é a primeira escola, ela é a instituição humana mais importante na educação. Et donc, en réalité, comme la famille, c'est la première école, c'est elle qui a ce premier rôle qui est important dans l'éducation. Mas compreendemos, também com a doutrina espírita, que família e escola devem trabalhar em conjunto. Mais la philosophie spirit nous fait comprendre aussi que la famille et l'école doivent travailler ensemble. Muito bem. Vamos então, a partir de agora, primeiro, entender quem é a criança. Très bien. Donc, pour commencer, on va d'abord essayer de comprendre qui est l'enfant. Trazendo a figura do codificador Allan Kardec. On voit donc ici l'image du codificateur du spiritisme, Allan Kardec. Nós encontramos em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo. Donc, dans le livre des esprits, qui est le premier livre, l'œuvre de base du spiritisme, on trouve que a criança é um espírito reencarnado. l'explication que l'enfant, en fait, c'est un esprit qui s'est réincarné. Portanto, eu, você que está nos assistindo, todos nós, Ainsi, donc, moi, vous qui nous regardez, chacun de nous, somos espíritos. nous sommes un esprit qui s'est réincarné. Ou, como queiram, almas imortais agora encarnadas. Donc, un esprit ou, si vous préférez, une âme immortelle, hein, qui est, pour l'instant, en ce moment, réincarnée dans un corps. E não apenas almas imortais, nós somos também seres integrais. Et non seulement nous sommes des âmes immortelles, mais nous sommes aussi des êtres intégrales, pardon. Isso porque, quando da criação divina, recebemos todo o potencial para desenvolver. Parce que nous sommes des créatures divines, et donc nous avons reçu tout le potentiel nécessaire pour nous développer. Então, nós temos o potencial intelectual e também temos o potencial da área do sentimento. Nous avons donc le potentiel de développement intellectuel et aussi le potentiel dans le domaine des sentiments. Esse potencial nós vamos desenvolvendo a cada encarnação. Ce potentiel, nous le développons à chacune de nos réincarnations. Através das experiências da vida, dos estudos, das provas e das expiações. Par les expériences de la vie, les études, les épreuves et les expiations. Então, nós não somos uma página em branco. Nós já estamos trazendo aprendizados do passado. Nous ne sommes donc pas une page blanche parce que nous venons avec une expérience du passé. Basta olharmos uma criança de tenra idade e vermos que ela já traz tendências de caráter. Il suffit d'observer les enfants, même au plus jeune âge, et on verra qu'elles présentent déjà des traits de caractère. E traz também ideias inatas que ela já começa a desenvolver. Et elle apporte aussi des idées innées qu'elle commence déjà à développer. Então, vamos fixar isso. A criança é uma alma imortal e um ser integral ao mesmo tempo. Donc, l'enfant, c'est une âme immortelle et un être intégral en même temps, à la fois. Essa é a compreensão que o Espiritismo, a partir de Allan Kardec, nos dá. C'est l'explication que nous donne le spiritisme codifié par Allan Kardec. Muito bem.
A pergunta agora a ser feita por todos nós. Donc, maintenant, la question que nous devons nous poser chacun é por que temos tantos problemas na humanidade? c'est pourquoi est-ce que dans l'humanité, il y a tellement de problèmes? Como poderemos fazer uma humanidade melhor? Comment est-ce qu'on peut faire aller vers une humanité qui est meilleure? Será que o caminho é a educação? Est-ce que le chemin serait-il l'éducation? E se for, nesse caso, a família é o melhor instituto humano de educação? La famille, donc, est-elle le meilleur instrument humain pour l'éducation? Para termos resposta a todas essas perguntas, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, precisamos, primeiramente, entender o que é educação. il nous faut d'abord comprendre ce qu'est l'éducation. Para isso, nós vamos ver agora alguns itens à luz do Espiritismo sobre o que seja educação. Donc, pour comprendre ce qu'est l'éducation, nous allons voir quelques explications qui sont apportées par la philosophie spirit. Muito bem, vamos fixar então a primeira pergunta, muito importante. O que é educação? Donc, on va maintenant parler de cette première question qui est très importante, c'est qu'est-ce que l'éducation? Para o Espiritismo, primeiro, a educação significa formar o caráter. Pour le spiritisme, éduquer, ça signifie former le caractère. Isso não quer dizer que não vamos trabalhar o conhecimento. Ça ne veut pas dire qu'on va omettre la connaissance. Na verdade, nós vamos unir a formação intelectual com a formação moral. Mais en réalité, l'éducation, ça consiste donc à unir la formation intellectuelle et la formation morale. É natural que os pais queiram escolher a melhor escola e imaginar a profissão dos filhos. Il est naturel que les parents souhaitent pour leurs enfants la meilleure école et ont aussi des projets où imaginent la future profession de leurs enfants. Entretanto, nós precisamos entender que precisamos de profissionais honestos e éticos. Cependant, il faut comprendre que nous avons besoin de professionnels qui sont formés et qui ont une certaine éthique. Em toda a história humana, nós encontramos pessoas muito intelectualizadas. Dans toute l'histoire humaine, on peut citer des exemples de personnes qui sont intellectuellement très développées, mas que nem sempre fizeram o bem à humanidade. mais qui n'ont pas toujours fait le bien pour l'humanité. Hoje nós estamos vendo jovens muito materialistas. Aujourd'hui, on voit par exemple des jeunes qui sont très matérialistes. Também vivem pensando apenas em si e não no coletivo. Ils vivent en pensant beaucoup à eux et pas au collectif, à la collectivité. Isso está acontecendo porque a educação formal está baseada no conhecimento. Et cela se produit parce que l'éducation formelle, elle est basée uniquement sur l'éducation, sur la connaissance. E a formação moral, a formação do caráter, a formação ética está em segundo plano. Alors que la formation morale, la formation du caractère, la formation éthique, elle est dans un second plan. Isso tanto na escola quanto também na família. Isso tant à l'école que dans la famille. Então, o Espiritismo compreende da necessidade urgente da formação moral da criança. C'est pour ça que le spiritisme comprend qu'il y a un besoin urgent
de formation morale des enfants. Bom, isso nos leva também a entender a necessidade do desenvolvimento do potencial divino. Cela nous amène aussi à chercher à comprendre le potentiel de l'énergie divine. Esse potencial divino está em cada um de nós. Ce potentiel divin, il existe en chacun de nous. Toda pessoa, num grau maior ou num grau menor, é inteligente. Chaque personne, à un degré plus ou moins grand, est intelligente. Toda pessoa, também num grau maior ou num grau menor, possui sentimentos. Chaque personne aussi, à un degré plus ou moins élevé, possède des sentiments. A inteligência e o sentimento são potenciais divinos. L'intelligence et le sentiment, ce sont des potentiels divins. Mas se nós trabalharmos apenas, por exemplo, o potencial intelectual, Mais si nous nous limitons à travailler le potentiel intellectuel, é como se tivéssemos um pássaro de uma asa só. c'est comme si on avait un oiseau avec une seule aile. Então, na educação, precisamos equilibrar o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento do sentimento. Et donc, dans l'éducation, il faut chercher à équilibrer le développement de l'intelligence et le développement du sentiment. Lembrando que inteligência e sentimento são potenciais que Deus nos entregou. En rappelant que l'intelligence comme le sentiment, ce sont des facultés que Dieu nous a conférées. A partir disso, que a criança é uma alma imortal e tem todo um potencial divino, À partir de là, donc, comme l'enfant est un être intégral et possède le plein potentiel divin, e que ela mostra tendências de caráter e ideias inatas, qu'elle montre des tendances de caractère et des idées innées, vamos compreender que a educação deve corrigir as más tendências do espírito. nous pouvons comprendre que l'éducation doit viser à corriger les mauvaises tendances de cet esprit. Essa informação é trazida por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec en parle dans le livre des esprits. Como corrigir as más tendências? Et comment faut-il faire pour corriger les mauvaises tendances, les mauvaises inclinations? Vamos compreender, então, a importância do período infantil para fazer essa correção. Et c'est là où il faut comprendre l'importance de la période de l'enfance pour travailler sur cette correction. Correção de más tendências que não se faz através de castigos, La correction de mauvaises tendances ne se fait pas par des punitions, mas sim através de combinados, de regras que a criança vai aprender a obedecer. mais plutôt par l'intermédiaire d'explications et de règles que l'enfant va s'habituer à respecter. Essas regras e combinados devem ser estabelecidos através do diálogo entre os pais e os filhos. Cette règle et ces combinaisons doivent être établies par l'intermédiaire du dialogue entre les parents et les enfants. Feitas as regras e combinados, a criança deve entender que vai sempre assumir as consequências quando quebra essas regras e combinados. Et donc, à partir du moment où ces règles, ces combinaisons sont établies, l'enfant va comprendre que chaque fois qu'il y déroge, il en souffrira des conséquences. Com isso, ela entende que não está sendo castigada, mas que ela assume as consequências do que faz. Ainsi, l'enfant comprend qu'il ne sera pas puni, mais qu'il subira les conséquences de ses actes. Se ela está trazendo uma tendência de comportamento mais violento, Si elle est porteuse d'une tendance de comportement un peu violente, ou se mostra que é muito egoísta, não quer compartilhar, por exemplo, os brinquedos,
Ou si par exemple on voit que l'enfant ne veut pas partager ses jouets, As regras e combinados existem justamente para corrigir esses comportamentos. les règles donc sont faites justement pour corriger ces comportements. E os pais devem exercer a sua autoridade moral. Et les parents doivent pour cela exercer leur autorité morale. E essa autoridade só pode acontecer se aquilo que os pais falam é aquilo que os pais fazem. Et cette autorité ne peut exister que si ce que les parents disent, c'est aussi ce que les parents font. O exemplo é a maior força da educação moral junto às crianças. L'exemple donné, c'est la plus grande force d'éducation morale auprès des enfants. Mas, além de ter que corrigir as más tendências, a educação deve também fazer o desenvolvimento das virtudes. Et en parallèle avec cela, il faut aussi travailler au développement des vertus. Ou seja, ensinar a criança a ser mais paciente, mais bondosa, C'est-à-dire enseigner à l'enfant d'être plus patient, d'être plus bienveillant, ser cooperativa, solidária, plus coopératif, plus solidaire. enfim, desenvolver as chamadas qualidades morais da alma. En d'autres termes, développer les qualités morales de l'âme. Para que ela aprenda a colocar em prática a regra de ouro da educação. Pour qu'elle apprenne à mettre en pratique la règle d'or de l'éducation. Regra essa que foi ensinada há mais de 2000 anos por Jesus. Et cette règle qui a été enseignée, entre autres, donc il y a plus de 2000 ans par Jésus. A regra é aprender a fazer ao outro somente o que se queira que o outro lhe faça. Et la règle, elle est simple, hein, c'est apprendre à faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Esse trabalho educacional é prioridade da família. Et ce travail éducationnel, c'est une priorité pour les familles. O que não significa que a escola também não tenha que fazer. Ça ne veut pas dire que l'école ne doit pas aussi le faire. Podemos imaginar como vai ficar a sociedade humana On peut imaginer comment sera la société humaine se família e escola trabalharem o tempo todo o desenvolvimento das virtudes. si la famille et l'école travaillent constamment au développement des vertus. Travailler constamment au développement des vertus. Com certeza, nós teremos uma humanidade muito melhor. Certainement, l'humanité serait bien meilleure. Isso porque vamos compreender a necessidade da fraternidade e da solidariedade. Parce qu'en fait, on comprend la nécessité de la fraternité et de la solidarité. E a criança, que representa a nova geração, Et l'enfant qui représente la nouvelle génération, que são os espíritos que estão reencarnando para novas aprendizagens, ce sont donc des esprits qui se réincarnent pour de nouveaux apprentissages, vão então desenvolver novos hábitos, vont alors développer de nouvelles habitudes, novos valores, novas atitudes e novos comportamentos. de nouvelles valeurs, de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Ou seja, como está lá em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, C'est-à-dire, comme il est écrit dans le livre des esprits d'Allan Kardec, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. l'éducation, c'est l'ensemble des habitudes acquises. O hábito de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. L'habitude de dire bonjour, bonsoir. O hábito de pedir licença, de falar muito obrigado. L'habitude de dire s'il te plaît et de dire merci beaucoup. O hábito de respeitar
os direitos do outro. L'habitude de respecter les droits de notre prochain. Tudo isso faz parte, então, do trabalho da educação moral desse ser imortal. Tout cela fait partie du travail d'éducation morale de cet être immortel. Mas a educação também é o desenvolvimento do senso moral. Mais l'éducation, c'est aussi le développement du sens moral. Às vezes nós temos a impressão que as pessoas não têm senso moral. Parfois, on a l'impression que les personnes n'ont pas de sens moral. Mas isso é um equívoco, porque, na verdade, a questão aqui é de grau de desenvolvimento do senso moral. En fait, c'est une erreur parce que la question ici, c'est quel est le degré de développement du sens moral. Então, na educação, nós temos que fazer com que a criança pense nos seus atos. Donc, dans l'éducation morale, il faut faire de sorte que l'enfant réfléchisse à ses actes. Bom, aqui temos uma história que é trazida pelo escritor brasileiro Wallace Leal Rodrigues. Donc, je vais vous raconter une petite histoire qui a été présentée par l'écrivain brésilien Wallace Leal Rodrigues. Então, imaginemos os pais e uma criança extremamente desobediente e travessa. Donc, on va imaginer donc, des parents qui ont un enfant qui est extrêmement désobéissant et, comment on dit ça? Et retour. Ok. A mãe chega para o pai e diz: você tem que dar um jeito no nosso filho. Le père va voir la mère et lui dit, tu dois trouver une solution pour notre fils. Eu não aguento mais e não sei mais o que fazer. Je n'en peux plus et je ne sais plus quoi faire. O pai, então, chama o filho e esse pai gostava muito de carpintaria. Le père donc va voir l'enfant et le père, il aimait bien le travail de menuiserie. Ele mostra ao filho uma tábua cortada, lixada e envernizada. Il montre à son enfant donc une planche qui a été poncée et vernie. E diz ao filho: meu filho, todas as vezes que você fizer alguma coisa ruim, eu vou colocar um prego nesta tábua. Et il a dit à son fils, chaque fois que tu feras quelque chose de mal, je vais mettre un clou dans cette planche. O filho olha para o pai e pergunta: é só isso, meu pai? Et le fils regarde donc son père et dit, mais c'est tout? E o pai: sim, meu filho, é só isso. Pode ir. Et donc le père, il répond à son enfant, oui, mon fils, c'est tout, tu peux y aller. Depois de um tempo, o pai chama o filho para ver aquela tábua de madeira. Et après un certain temps, le père appelle l'enfant pour qu'il vienne voir cette planche de bois. A tábua estava cheia de pregos. Et la planche, elle était pleine de clous. E o pai, então, diz ao filho: você lembra como essa tábua era lisinha, mas agora ela está cheia de pregos? Tu te rappelles comme cette planche, elle était toute lisse et puis maintenant elle est pleine de clous? Cada prego, você lembra, significa uma coisa ruim que você fez. Chaque clou représente une chose pas bien que tu as faite. E agora, como vamos fazer com esta tábua cheia de pregos? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette planche pleine de clous? O filho pensou um pouco, olhou para o pai e fez a seguinte proposta. Le fils a réfléchi un peu, il a regardé son père et il a fait la proposition suivante. Pai, e se eu, a cada coisa boa que eu fizer, o senhor tirar um prego? Papa, et si à chaque fois que je fais quelque chose de bien, si tu enlevais un clou? E assim, então, eles combinaram. A cada boa ação, o pai ia tirar um prego.
Et donc, ils se sont mis d'accord là-dessus qu'à chaque bonne action, le père allait retirer un des clous. Passou o tempo, os dois se reúnem novamente para olhar a tábua. Et donc, après un certain temps, les deux se sont de nouveau réunis pour à nouveau regarder, examiner la planche. Que coisa maravilhosa! Não tinha mais nenhum prego na tábua. Et chose merveilleuse, il n'y avait plus aucun clou dans la planche. O pai parabenizou o filho, mas disse a ele: Veja, a tábua está cheia de buracos. Alors, le père a félicité son fils et il lui a dit, regarde, la planche maintenant, elle est pleine de trous. E agora, pai? O que nós vamos fazer? Perguntou o filho. Et maintenant, papa, qu'est-ce qu'on va faire? A demandé le fils. E o pai, nesse seu método de educar, disse: Basta você continuar no bem. Et donc le père, avec sa méthode d'éducation, il a dit, ben, il suffit que tu continues donc à agir dans le bien. Agora, você tem que entender que não é para fazer as boas ações só para limpar a tábua. Mais tu dois comprendre que il faut pas faire de bonnes actions uniquement pour nettoyer la planche. Você deve fazer as boas ações porque elas são boas para você e para os outros. Mais tu dois faire les bonnes actions parce qu'elles sont bonnes pour toi et pour les autres. E assim o filho compreendeu e deixou de ser aquele menino desobediente para ser um bom menino. Et ça a donc permis au gamin de comprendre et puis de cesser d'être désobéissant et retors. Essa história nos mostra que a educação moral leva tempo, Cette histoire nous montre que l'éducation morale prend du temps. mas é a única que realmente corrige as más tendências do espírito. Mais c'est la seule qui corrige vraiment les mauvaises tendances de l'esprit. Mas agora vamos fazer outra pergunta, porque já sabemos o que é educação. Maintenant que nous savons déjà ce que c'est que l'éducation, nous allons poser une autre question. O que está faltando para o ser humano para acabarmos com as guerras? Qu'est-ce qui manque encore à l'être humain pour en finir avec les guerres? O que está faltando aos seres humanos para não termos mais injustiça social? Qu'est-ce qui manque encore aux êtres humains pour qu'il n'y ait plus d'injustice sociale? O que está faltando aos seres humanos para não termos mais miséria? Qu'est-ce qui manque à l'être humain pour qu'il n'y ait plus de misère? Os espíritos nos dizem que o que está faltando a todos nós é sentimento. Et les esprits répondent que ce qui nous manque à tous, c'est le sentiment. Nós estamos muito individualistas e não estamos pensando no bem coletivo. Nous sommes très individualistes et nous ne pensons pas assez au bien collectif. Então, a educação precisa trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos. Et donc l'éducation doit aussi travailler au développement des sentiments. Sentimento é disposição afetiva de um ser para outro ser. Le sentiment, c'est donc une disposition affective d'un être envers un autre être. E quando falamos sentimentos no plural, estamos falando do conjunto das qualidades morais. Et quand on parle de sentiments au pluriel, c'est donc l'ensemble des qualités morales. Ou conjunto das virtudes. Ou l'ensemble des vertus. Justamente o que não temos trabalhado nem na família e nem na escola. Et c'est justement ce que souvent on n'a pas travaillé ni dans la famille ni à l'école. Agora, como nos informa Kardec, nós não temos que nos espantar com esse quadro atual da humanidade. Et donc, on ne doit pas s'étonner de cette situation actuelle de l'humanité. Porque, Comme le disait Kardec. Pardon. Porque diariamente nós lançamos na sociedade indivíduos egoístas. Parce que tous les jours, des individus égoïstes sont lancés dans la société. Indivíduos preocupados só com seus interesses pessoais. Des individus qui ne sont préoccupés que par leurs intérêts personnels.
ou quando muito, de grupos do seu interesse. Ou, si c'est à peine mieux, de certains groupes qui sont de leur intérêt. Mas o Espiritismo nos diz que o bem só é o bem Mais le spiritisme nous dit que le bien, ce n'est que le bien quando faz bem para todos. lorsqu'il fait du bien à tous. Essa informação está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Vous trouverez donc cette réponse à la question 629 du Livre des Esprits. Então, quando agimos na sociedade, estamos pensando nos outros? Donc, lorsque nous agissons dans la société, est-ce que nous pensons réellement aux autres? Ou estamos vivendo insensíveis, indiferentes e olhando só para nós? Ou sommes-nous insensibles, indifférents, en regardant uniquement à nous-mêmes? Então, olhando o que está acontecendo hoje no mundo, nós entendemos que precisamos ter visão coletiva. En voyant ce qui se passe actuellement dans le monde, on comprend que nous avons besoin d'une vision collective. Até porque todos nós um dia vamos desencarnar. Parce que chacun de nous, un jour, on va se désincarner. Ou, como queiram, nós vamos morrer e voltar ao mundo espiritual. Ou, si vous préférez, on va mourir et retourner dans le monde spirituel. E quando estivermos de volta ao mundo espiritual, vai chegar a hora de reencarnarmos. Et une fois qu'on est dans le monde spirituel, il va arriver aussi un moment où il faudra se réincarner. Exatamente como estamos aqui e agora reencarnados. Comme nous sommes ici et maintenant tous réincarnés. Vamos agora nos perguntar, mas com bastante profundidade. On va donc se poser la question de façon avec beaucoup de profondeur. Que humanidade eu quero encontrar na minha próxima encarnação? Quelle humanité est-ce que je voudrais retrouver dans ma prochaine incarnation? Naturalmente que todos queremos uma humanidade melhor. Naturellement, chacun de nous désirera une humanité meilleure. Para isso, temos que nos educar e educar as novas gerações. Et c'est pour cela que nous devons nous éduquer et éduquer les nouvelles générations. É provável que na próxima encarnação, nossos netos, ou talvez bisnetos, sejam nossos pais. Il est probable que dans la prochaine incarnation, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants seront nos parents. Que educação eu estou promovendo com eles? Que exemplos eu estou dando? Quelle éducation est-ce que je vais promouvoir pour eux? Quel exemple est-ce que je leur donne? Nós precisamos equilibrar essa balança da educação dos sentimentos com a educação intelectual. Et donc, il faut qu'on trouve l'équilibre sur cette balance entre l'éducation des sentiments et l'éducation intellectuelle. Hoje a balança está desequilibrada porque temos dado muita importância à educação intelectual. Et aujourd'hui, la balance est déséquilibrée parce qu'on a donné beaucoup d'importance à l'éducation intellectuelle. E ficamos sonhando qual profissão nossos filhos vão ter, com quem vão casar, se darão bem na vida. Nos rêves, c'est quelle sera la profession de nos enfants, est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'ils vont avoir du succès dans leur vie. Mas nossos filhos e netos serão profissionais honestos e éticos? Mais est-ce que nos enfants ou nos petits-enfants seront-ils des professionnels honnêtes et éthiques? Nossos filhos e netos vão ser adultos preocupados com o próximo? Est-ce que nos fils, nos enfants et nos petits-enfants seront des adultes qui se préoccuperont de leur prochain? Nossos filhos e netos estarão ligados ao Evangelho e à nossa realidade espiritual?
Est-ce que nos enfants et nos petits-enfants seront liés à la morale de l'Évangile Todos sabemos que pessoas muito intelectualizadas são capazes, por exemplo, de criar a bomba atômica. Nous savons tous que des personnes à l'intellect très développé sont capables de, par exemple, inventer la bombe atomique. E mais do que criá-la, decidir jogá-la sobre o ser humano. Et en plus de la créer, de l'inventer, c'est aussi de l'utiliser, de la lancer sur d'autres êtres humains. E isso acontece justamente pela falta de sentimento e de desenvolvimento do senso moral. Et ça, c'est donc lié au manque de sentiments et de développement du sens moral. Então, o Espiritismo vem nos dizer que a educação é essencialmente formadora. Le spiritisme nous enseigne donc que l'éducation est essentiellement formatrice. E, aliás, grandes educadores da humanidade sempre afirmaram isso. Et d'ailleurs, plusieurs grands éducateurs de l'humanité ont toujours affirmé cela. O Espiritismo não traz uma novidade nesse campo. Le spiritisme n'apporte rien de nouveau dans ce domaine. Entretanto, abre a nossa visão a partir da imortalidade da alma. Cependant, le spiritisme élargit notre vision à cette immortalité de l'âme. Quando a criança renasce, nós precisamos observar as suas tendências. Quand l'enfant renaît, nous devons observer ses tendances. Isso porque o período infantil é dos mais importantes na educação do espírito. Cela parce que la période infantile, c'est la plus importante pour l'éducation de l'esprit. E se nós não corrigirmos as más tendências, se nós não trabalharmos a formação moral, et si nous ne corrigeons pas les mauvaises tendances et si nous ne travaillons pas la formation morale, tudo fica mais difícil quando a criança se torna um jovem e depois um adulto. Tout deviendra beaucoup plus difficile lorsque l'enfant deviendra un adolescent ou un adulte. Embora compreendamos que mesmo adultos sempre podemos nos educar. Même si on comprend aussi que même une fois adulte, on peut toujours encore s'éduquer. Mas reeducação é sempre mais complexo, mais difícil do que educação. Mais la rééducation est toujours plus complexe et plus difficile que l'éducation. Então, os pais não podem deixar passar o período infantil para realizar a educação moral. Et donc, les parents ne peuvent pas perdre l'occasion de la période infantile pour réaliser cette éducation morale. Aqui nós já podemos entrar, então, na missão da família. Et cela nous amène donc à la mission de la famille. Especificamente, nessa questão da educação dos seus filhos. Plus spécifiquement, dans cette question de l'éducation des enfants. Nessa missão, primeiro, a família, e aqui, especificamente, os pais, devem fazer a formação do caráter dos seus filhos. Donc, plus spécifiquement, la famille, et en l'occurrence les parents, doivent réaliser cette formation du caractère de leurs enfants. Nós precisamos tomar cuidado nesse campo por causa das muitas ideologias existentes. Et il faut donc être prudent dans ce domaine à cause de toutes les idéologies qui existent. Quando falamos de formação do caráter, nós estamos falando do desenvolvimento do senso moral. Quand nous parlons de formation du caractère, nous parlons du développement du sens moral. E para não haver nenhum equívoco nessa educação, et pour ne pas se tromper dans cette éducation, é importante fazer com que os nossos filhos aprendam a regra de ouro da educação. Il est important de faire de sorte que nos enfants apprennent la règle d'or de l'éducation. Ou seja, que eles aprendam a colocar em prática, fazer ao próximo
somente o que gostariam que o próximo lhes fizessem. C'est-à-dire qu'ils apprennent à mettre en pratique de ne faire au prochain que ce qu'ils aimeraient que le prochain nous fasse. Com essa regra de ouro da educação, não há como se equivocar nessa formação do caráter. Et avec cette règle d'or de l'éducation, il n'est pas possible de se tromper dans la formation du caractère. E é um equívoco pensar que a escola vai corrigir as más tendências da criança. Et il est faux de penser que c'est l'école qui va corriger les mauvaises tendances de l'enfant. Essa correção de más tendências, essa formação do caráter, é missão da família. Et cette éducation, donc c'est corriger les mauvaises tendances et l'éducation du caractère, c'est la mission de la famille. A escola é uma instituição humana que, na verdade, vai apoiar o trabalho educacional da família. L'école, en réalité, c'est une institution qui va aider, appuyer le travail d'éducation de la famille. E a família, por sua vez, tem que apoiar o trabalho educacional feito pela escola. Et la famille, à son tour, doit aussi appuyer, aider le travail éducationnel fait par l'école. Em síntese, família e escola são as duas grandes instituições humanas de educação. En résumé, la famille et l'école, ce sont les deux grandes institutions de l'éducation. E preciso se dar as mãos se queremos, de fato, que as novas gerações recebam uma boa educação. Qui doivent se donner la main si nous voulons que, effectivement, les nouvelles générations bénéficient d'une bonne éducation. Muito bem. Também compete a essa missão da família dar exemplos de amor. Et donc, il incombe aussi à cette famille de donner des exemples d'amour. Como dizia e exemplificou Pestalozzi, o amor é a base da educação. Comme le disait et le mettait en pratique l'éducateur Pestalozzi, l'amour est la base de l'éducation. E todos somos espíritos ligados, de alguma maneira, por existências passadas. Et nous sommes tous des esprits qui sont liés d'une façon ou d'une autre des existences passées. E, como uso uma expressão, ninguém cai de paraquedas numa família. Et donc, pour utiliser une expression, on dit que personne n'est parachuté dans une famille. Existe um planejamento reencarnatório que nos une, nos liga e que nos coloca juntos. Il y a une planification, hein, une programmation qui nous unit, qui fait que nous retrouvions ensemble. Naturalmente, isso não nos tira o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas. Cela, évidemment, ne nous retire pas notre libre arbitre, notre liberté de réaliser des choix, de faire des choix. Mas, de uma maneira ou de outra, seja por afeto ou desafeto, não estamos aqui por acaso. Mais d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit par affection ou par comment dire, inimitié, c'est pas par hasard que nous sommes ensemble. Então, o amor é muito importante no relacionamento entre pais e filhos. L'amour est donc très important dans les relations entre les parents et les enfants. Lembrando que o amor não passa a mão sobre a cabeça, deixando o filho fazer o que bem entende. L'amour, ça veut pas dire passer la main, caresser la tête de l'enfant et le laisser faire tout ce qu'il veut. O amor também corrige, o amor também disciplina. L'amour doit aussi corriger, l'amour doit aussi discipliner. Sempre para o bem desse espírito em nova existência. Toujours pour le bien de cet esprit dans sa nouvelle existence. E para o bem da sociedade, porque nós temos que educar para a vida. Et par voie de conséquence, pour le bien de la société, puisque nous devons éduquer pour la vie. Vai chegar uma hora em que nossos filhos vão sair da infância. Et tôt ou tard, nos enfants vont sortir de l'enfance.
e vão cada vez mais viver na sociedade. et vivront de plus en plus dans la société. Se promovermos a educação moral com eles, não vamos ter nenhum problema. Si nous promouvons l'éducation morale avec eux, ça va bien se passer. Não vamos ter nenhuma preocupação com o que eles estão fazendo na sociedade. On n'aura pas de préoccupation par rapport à ce qu'ils viendront à faire dans la société. Por isso, então, a missão educativa da família é formar o caráter, C'est pour cela que la mission d'éducation de la famille, c'est de former le caractère, dar exemplos de amor donner des exemples d'amour e formar para a vida em sociedade. et former pour la vie en société. Bem, estamos chegando ao final da nossa palestra Donc on arrive tout doucement à la fin de cette conférence e queremos destacar que o Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal. et nous voulons souligner que la philosophie spirit, le spiritisme, c'est une philosophie d'éducation de l'âme immortelle. Fora da educação, e aqui compreendemos a educação moral, En dehors de l'éducation, et ici on entend par éducation l'éducation morale, não há salvação, ou seja, não há como transformarmos a humanidade. il n'y aura pas de salut, c'est-à-dire on n'arrivera pas à transformer l'humanité. Somente indivíduos educados moralmente podem transformar moralmente a humanidade. Seuls des individus éduqués moralement pourront transformer moralement l'humanité. Compreendemos, então, com o Espiritismo, que o futuro da humanidade depende do que estamos fazendo com a educação. On peut donc comprendre avec la philosophie spirit que le futur de l'humanité dépendra de ce que nous arrivons à faire dans le domaine de l'éducation. E o Espiritismo revive os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Et le spiritisme, donc, a ravivé les enseignements moraux que nous a légués Jésus. Quando família e escola se dedicarem à educação moral das crianças, quand la famille et l'école se dédieront à l'éducation morale des enfants, nós entraremos no caminho que verdadeiramente pode nos levar à paz e à justiça. nous entrerons vraiment dans un chemin qui nous mènera à la paix et à la justice. E então, o nosso mundo, que atualmente é mundo de expiações e provas, Et donc notre monde, qui actuellement est un monde d'expiation et d'épreuve, nesse processo de transformação, chegará a mundo de regeneração. dans ce processus de transformation, il arrivera donc à devenir un monde de régénération, Onde o bem vai predominar sobre o mal. où le bien prédominera sur le mal. Mas temos que compreender que esse processo é dependente da educação moral. Et nous devons comprendre que ce processus, il est étroitement lié et dépendant à l'éducation morale. Então, se você é pai, se você é mãe, avô, avó, tio, tia, Et donc, si vous êtes père, mère, grand-père, grand-mère, oncle ou tante, se você é responsável de alguma maneira por uma criança, si você, d'une façon ou d'une autre, est responsable d'un enfant, lembre-se que essa criança é um espírito reencarnado, rappelez-vous que cet enfant, c'est un esprit réincarné, que necessita das suas boas orientações, dos seus bons exemplos e do seu amor. qui a besoin de vos bons conseils, de vos bons exemples et de votre amour, Para que ela, amanhã, bem educada, possa lhe amparar. pour que elle, demain, bien éduquée, elle puisse vous soutenir E possa ser a transformadora moral da humanidade. et puisse se transformer en une transformatrice morale de l'humanité. Bem,
Era isso que nós tínhamos a trazer a todos e agradecendo por esta oportunidade. Donc, c'est ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui et nous vous remercions encore une fois pour cette opportunité. Que possamos refletir bastante sobre a educação e o espiritismo. Que nous puissions réfléchir beaucoup à l'éducation et à la philosophie spirit. Façamos a nossa autoeducação para que possamos educar as crianças. Que nous fassions notre auto-éducation afin que nous puissions éduquer les enfants. Muito obrigado e paz em todos os corações. Merci et que la paix vous accompagne chacun dans votre cœur. Merci Marcus, pardon. Donc, on va regarder s'il y a eu des questions. Donc, j'ai apprécié la conférence, elle était très claire. Hein? Gostei muito, foi muito claro. E vamos ver se tem algumas perguntas. Tem uma primeira pergunta aí de uma senhora, perguntou logo no início. Elle se chama Pierrette. Donc, nous avons une question de Pierrette. Donc, que vous pouvez lire à l'écran et que je vais traduire donc en portugais pour notre conférencier. Como compreender que um espírito queira se reencarnar, sabendo que ele viverá uma infância cheia de sofrimentos e com pais, como é o contrário de benevolentes? Tudo bem. Querendo mal, né? Malvados, né? Malvados, mal querentes, né? Não sei se... Muito bem. Vamos compreender que quando estamos desencarnados, quando estamos vivendo no mundo espiritual, il faut donc comprendre que lorsque nous sommes désincarnés, c'est-à-dire que lorsque nous vivons dans le monde spirituel, nossa visão sobre a vida aqui na Terra é muito diferente do que temos. La vision qu'on a de notre vie sur la Terre, elle est souvent bien différente de celle que nous avons ici. O espírito, ele compreende que, na verdade, ele só vai assumir consequências do que fez em existências passadas. L'esprit, en fait, il comprend qu'il va devoir assumer les conséquences de ce qu'il a fait dans des existences passées. E que ele deve reencontrar, nesse caso, os desafetos para construir as pontes de amor. Et donc, par là, il aura la nécessité, parfois, donc, de retrouver les personnes avec lesquelles il n'avait pas d'affection pour essayer de réparer la chose. Ele sabe que vai passar por dificuldades, por uma prova muito grande. Il sait qu'il va devoir faire face à des difficultés, à des épreuves très grandes. Mas sabe também que ele, se sair vencedor, ele terá um ganho espiritual muito grande. Mais il sait aussi donc que s'il arrive à surmonter ces difficultés, il aura aussi un gain spirituel énorme. E os pais que irão recebê-lo não vêm com a missão de deseducá-lo. Les parents qui ont donc accepté de le recevoir, leur mission, c'est pas de négliger l'éducation. Pelo contrário, na verdade, eles vêm agora para amá-lo e corrigir o que foi feito na existência passada. Et bien au contraire, donc ils viennent cette fois-ci pour l'aimer et corriger donc les erreurs qui ont pu être commises dans les existences passées. Se esses pais falharem nessa missão, eles é que vão responder perante a lei divina. Si ces parents donc je dirais, ne réussissent pas dans cette mission, c'est eux qui subiront les conséquences dans leurs existences futures. Eu tenho uma amiga, hoje já no mundo espiritual. J'ai une amie qui aujourd'hui est déjà retournée dans le monde spirituel. Que dizia que ia conversar com Deus para nunca mais reencarnar aqui na Terra.
et qui disait qu'elle allait négocier avec Dieu pour ne plus jamais avoir à se réincarner ici sur la Terre. Eu disse a ela que ela podia sim ter essa conversa com Deus. Et je lui répondais chaque fois que oui, tu peux avoir tout à fait cette conversation avec Dieu. Agora, ela tinha que compreender que a reencarnação está sempre de acordo com as nossas necessidades. Mais qu'il faut aussi comprendre que la réincarnation, elle répond toujours à nos besoins. E como temos ainda muito que aprender e evoluir, Et comme nous devons encore beaucoup évoluer et apprendre et évoluer, provavelmente Deus iria responder a ela mais ou menos assim: probablement Dieu lui répondrait plus ou moins la chose suivante. minha filha, eu entendo o seu pedido, mas eu preciso de você lá na Terra. Ma fille, je comprends ta demande, mais j'ai besoin de toi là sur la terre. Porque você vai colaborar com a minha obra e, ao mesmo tempo, vai se melhorar. Parce que tu vas collaborer à mon œuvre et en même temps, tu vas devenir meilleur. E se melhorando, você poderá também melhorar os outros. Et en devenant meilleur, tu pourras aussi aider les autres à devenir meilleurs. Você percebe agora, você compreende como, na verdade, a reencarnação é uma benção? Et c'est donc ainsi, est-ce que tu comprends que pourquoi la réincarnation, c'est une bénédiction? A minha amiga balançou a cabeça. Eu acho que ela não aceitou totalmente. Mon amie, elle a un peu hoché la tête. Je pense qu'elle n'a pas accepté totalement la réponse. Mas, conversando, depois ela compreendeu que só nós é que podemos transformar a humanidade. Et c'est en conversant un peu plus avec elle, elle a compris que nous seuls pouvons transformer l'humanité. Por isso, então, provas e expiações fazem parte da nossa vida. C'est pour cela que des épreuves et des expiations font partie de nos vies. Ok. Merci, Marcus. Alors, temos uma segunda pessoa que fez uma observação seguinte, né? Christophe, ce qui manque pour un monde plus beau, alors, o que falta para um mundo mais bonito é também um trabalho sobre o nosso ego, e aí tem muito trabalho. Sem dúvida, tem muito trabalho, porque se trata de fazer a reforma íntima. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de travail parce qu'il s'agit de faire cette réforme intérieure. É o processo de autoeducação, de corrigir as más tendências. C'est aussi donc un processus d'auto-éducation que de corriger ces mauvaises tendances. Trabalho de substituir o egoísmo pela caridade. Le travail, par exemple, de remplacer l'égoïsme par la charité, Substituir o orgulho pela humildade. de remplacer l'orgueil par l'humilité, Substituir nesse processo o pensamento individualista pelo pensamento coletivo. dans ce processus, donc, c'est travailler pour substituer les pensées individuelles par des pensées collectives. Então, o nosso Christophe tem razão. É um trabalho árduo, mas necessário e que leva tempo. Alors, Christophe, vous avez raison, hein, c'est un travail ardu et qui prend du temps. Voilà. Merci, Marcos. Je vois pas, não vejo outras perguntas, je vois pas d'autres questions. Il y a une remarque faite en portugais, donc je vais traduire en français. Bonsoir, paix et joie pour tous. Que ces études sur ce thème sont extrêmement importantes. Notre sœur Marilia qui nous fait cette remarque. Et effectivement, je pense que c'est important parce que
Je vais moi-même poser une question. Je vais d'abord la dire en français. Eu tenho uma pergunta, vou primeiro dizer em francês, depois traduzir para português. Donc la question c'est, bon, personne n'est parfait, hein, et donc dans ce travail d'éducation qui est difficile, ben, parfois on n'arrive pas à le faire aussi bien qu'on voudrait, et quand on s'en rend compte, ben voilà, c'est l'adolescence et ça devient plus compliqué, et il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire en tant que parent. Donc s'il a des conseils à nous donner par rapport à ce genre de situation. A pergunta é a seguinte, Marcos. Nós todos somos ainda imperfeitos e nem sempre conseguimos fazer o que a gente gostaria de fazer, né? E principalmente nesse trabalho difícil da educação, e que às vezes, né, a gente não conseguiu educar a criança como a gente queria, ou não, né, por falta de tempo, de capacidade e tudo mais, né? Às vezes falta de entendimento também entre o pai e a mãe. E aí, quando chega a adolescência, né, as tendências que voltam e a coisa que se torna mais difícil com a criança, né? E para os pais, né, também constatando que o que eles perderam fica mais complicado. O que você aconselha nesse tipo de situação? Bem, Charles, essa situação realmente é mais comum do que podemos imaginar. Et donc, cette situation, effectivement, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Os pais não devem se culpar por alguns desvios morais dos seus filhos. Les parents ne doivent pas se culpabiliser pour certaines déviances morales de leurs enfants. Desde que eles tenham consciência de que fizeram o melhor possível dentro do seu entendimento, Et s'ils ont la conscience d'avoir fait le mieux possible selon leurs capacités, eles devem também entender que o processo de educação é para toda a vida. ils doivent aussi comprendre que le processus d'éducation, c'est pour toute la vie. Agora, o filho já não é mais uma criança. Ele entrou na adolescência ou já está na juventude. Alors, lorsque l'enfant n'est plus un enfant, qu'il est déjà entré dans l'adolescence ou la jeunesse, E não adianta ficar se batendo no peito, olhando para o que ele faz e dizendo é minha culpa, é minha culpa. ça sert à rien de se taper la poitrine, de dire, en voyant tout ce qui se passe, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Sempre é tempo de educar, mesmo que agora se torne mais difícil. Il est toujours encore temps d'éduquer, même si maintenant c'est plus difficile. Então, percebendo que teve falhas na educação quando o filho estava lá na infância, Et donc, en s'apercevant qu'il y a eu des failles dans l'éducation quand l'enfant était encore dans la phase d'enfance, é hora então de chegar junto, sentar, conversar e abrir o coração. c'est le moment de s'asseoir à côté de lui et puis de parler, d'ouvrir son cœur. Pedir desculpas, pedir perdão e mostrar que você quer caminhar com ele. Demander pardon et puis lui montrer qu'on veut marcher avec lui. Então, nesse diálogo, nessa abertura de coração, mostrar que você não existe apenas para chamar a atenção dele. Donc, dans ce dialogue, dans cette ouverture de cœur, c'est lui montrer que vous n'existez pas uniquement pour attirer son attention. Mas, pelo contrário, que você compreende que agora ele já está quase um homem, mas que é preciso conversar. Donc, on comprend que maintenant, il est déjà devenu un homme, mais que même comme ça, on a besoin de se parler. E então, exercer o ouvir, ou seja, deixa ele falar, deixa ele se colocar. Donc, il faut l'écoute, hein, le laisser parler, le laisser prendre position. Se isso não aconteceu lá na infância, agora é a hora de acontecer. Si ça ne s'est pas produit dans la période de l'enfance, c'est peut-être maintenant le moment que ça se produise. E ao invés de ficar o tempo todo chamando a atenção e querendo corrigi-lo,
Et au lieu de constamment appeler son attention et de vouloir le corriger, faça ele pensar. Fazer pensar é uma arte de educar. il faut le faire réfléchir, parce que faire réfléchir, c'est un art de l'éducation. Eu lembro aqui, quando meu filho era adolescente, Je me souviens donc quand mon fils était adolescent, e ele tinha uma prova para fazer no colégio e estava procurando uma apostila no armário. il avait donc un test au collège et puis il cherchait un fascicule dans son armoire. Mas o armário dele era uma bagunça geral e ele não conseguiu encontrar a apostila. Mais c'était le gros bazar dans son armoire et il n'est pas arrivé à trouver ce fascicule. Ele então olhou para mim e disse assim: não tem problema, pai, porque eu domino essa matéria. Mais papa, il n'y a pas de problème parce que en fait, je domine cette matière. E eu olhei para ele e disse assim: tudo bem, meu filho, ainda bem, mas e se você não dominasse e dependesse da apostila? Il dit, ben, c'est bien, mon fils, très bien, si tu domines le sujet. Mais réfléchis, si jamais tu dominais pas le sujet et que tu trouvais pas ce fascicule. Seria um problema muito grande, não é mesmo? Ce serait un problème très grand, n'est-ce pas? Então, aprenda uma coisa: é melhor ter o armário organizado do que depois ficar sem saber como vai fazer a prova. Donc, apprends une chose, il vaut mieux avoir l'armoire bien rangée pour après ne pas être dépendant quand il y a une épreuve. E eu não estou falando isso para você só por falar. Olhe para mim, seu pai. Você não vê como eu sou organizado? Et donc, si je peux lui dire qu'en plus, regarde ton père, regarde comme mon armoire à moi, elle est rangée. Depois dessa conversa, nunca mais o armário dele ficou bagunçado. Et après qu'on ait eu cette conversation, ben, son armoire, elle était aussi beaucoup mieux rangée. Na verdade, o que eu fiz foi fazer com que ele pensasse nas consequências de como ele agia. Et donc, je l'ai juste induit à réfléchir aux conséquences que pouvait avoir sa manière de faire. E reforçando com o meu próprio exemplo de ser uma pessoa organizada, Et en renforçant par l'exemple que je pouvais donner d'être mieux organisé, ele aprendeu a lição e interiorizou, e hoje até que ele é mais ou menos bem organizado. il a appris la leçon, il l'a bien incubé, et puis aujourd'hui, ben, il est quand même relativement bien organisé. Então, esse é o processo de educação que vamos fazer com os nossos filhos durante toda a vida. C'est le processus d'éducation de nos enfants qui va durer toute la vie. Merci, Marcos. Obrigado, Marcos. Charles, eu gostaria de fazer uma pergunta, se não tiver nenhuma outra. Oui, donc Claudia, elle voudrait aussi faire poser une question. Donc, vas-y, Claudia. Vai lá, Claudia. Marcos, eu gostaria que você falasse para nós em relação ao processo educativo quando a mãe diz não e o pai diz sim, ou o pai diz não, quando não há um consenso nas decisões. Por exemplo, a mãe diz: você hoje não vai ver televisão como uma consequência de alguma coisa. E o pai, coitadinho, deixa ele ver televisão só meia hora, ele não vai fazer de novo, ele promete que não faz de novo e vai fazer de novo. Então, o que você tem para nos dizer em relação a esse processo tão comum, né? Alors, la question de Claudia, c'est que Marcus donne des conseils sur comment il faut faire quand parfois les parents ne sont pas toujours alignés entre eux. Il y en a un qui dit tu ne regarderas pas la télé ce soir en conséquence de quelque chose qu'il a fait, alors que la maman dit mais non, il a promis qu'il n'allait pas le refaire, il peut quand même la regarder. Enfin, voilà. Il y en a un qui dit si, et l'autre qui dit oui, et l'autre qui dit non. Donc, quels sont les conseils à donner dans ce genre de situation? Bom, para a educação bem funcionar, os pais precisam antes
dialogar muito sobre como vão fazer essa educação com os filhos. Donc, pour que l'éducation fonctionne, il faut que les parents eux-mêmes dialoguent beaucoup sur comment est-ce qu'ils veulent faire cette éducation de leurs enfants. Nós temos visto muitos casais que, na verdade, não conversam sobre o tema educação dos filhos. Et j'ai connu beaucoup de couples qui, en fait, n'échangeaient pas du tout sur comment éduquer leurs enfants. E quando se trata dessa educação, realmente os pais não podem se contradizer, não podem se desautorizar. Et une chose qui est sûre, c'est que les parents ne peuvent pas se contredire l'un l'autre dans le processus de l'éducation. Então, se os pais conversam, acertam o que querem para os seus filhos, os dois têm que cumprir. Donc, si les parents parlent et se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'ils veulent pour l'éducation de leurs enfants, eh ben, il faut derrière qu'ils le fassent. Claro que pode haver uma divergência de opinião em alguma circunstância. Donc, dans certaines circonstances, c'est clair qu'il pourra y avoir certaines différences d'opinion. Então, nesse caso, o pai ou a mãe vai esperar que o filho adormeça para poder conversar. Et donc, dans ce cas-là, le père ou la mère va attendre que l'enfant s'endorme pour en parler. Esse exemplo que você deu, então, por exemplo, o pai pode chegar para a mãe e dizer: olha, eu acho que tirar a televisão dele foi demais. Et donc, dans le cas cité par Claudia, l'un des deux pourra dire ouais, je pense que le fait de l'interdire de télévision, c'était trop sévère. Então, é um diálogo entre pai e mãe, sem a presença do filho. C'est un dialogue entre le père et la mère, mais pas en présence de l'enfant. Porque se o filho participa ou está em outro local da casa, mas ouvindo essa conversa, Parce que si l'enfant y participe ou s'il est quelque part ailleurs et qu'il écoute à la porte et qu'il entend donc cette conversation, ele vai compreender que papai e mamãe não se entendem na educação dele. il va comprendre que le père et la mère ne s'entendent pas dans son éducation. E vai captar quais são as fraquezas do pai, quais são as fraquezas da mãe. Et il va donc capter les faiblesses du père et de la mère. E aí, então, ele vai começar, pouco a pouco, a manipular tanto o pai quanto a mãe. Et c'est comme ça que peu à peu, il va commencer à manipuler autant le père que la mère. Então, os pais precisam tomar muito cuidado, conversar primeiro, decidir como vão aplicar a educação. Donc les parents doivent faire très attention, parler d'abord et décider comment est-ce qu'ils veulent faire l'éducation de leur enfant. E quando houver uma divergência, eles precisam acertar isso entre eles e não na frente do filho. Et quand il y a une divergence, donc en parler entre eux et pas devant l'enfant. Então, fazendo isso, com certeza, aí a educação vai ficar mais plena e vai ficar mais equilibrada. Voilà, donc en faisant ça, ça va contribuer donc à la plénitude et à l'équilibre de l'éducation. Obrigada, Marcos. Merci, Marcos. Voilà. Bom, tem mais duas as pessoas agradecendo, né? Jeanina, né? Muito obrigado por essa bela conferência. E o Christophe, do qual você respondeu a pergunta, né? Agradecendo por essa resposta, desejando a todos um bom final de noite, né? Para cada um. Era isso, então, para as perguntas no momento, né? C'était cela donc qu'on avait dans les questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours, ou si vous regardez cette vidéo plus tard, vous pouvez toujours poser des questions dans la conversation. Hein, on ira regarder régulièrement et donc on transmettra les questions aux conférenciers pour qu'ils puissent vous répondre aussi dans la conversation. Estou dizendo que as pessoas que assistirem esse vídeo depois, né, se tiverem perguntas, podem fazer ainda lá nos comentários e enviarei essas perguntas para vocês poderem trazer a resposta.
Voilà, ben, il me reste a remercier a chacun de vous por votre présence, agradecendo a cada um pela presença, agradecendo também a você, Cláudia, e a você, Marcos, por esse evento, essa conferência tão interessante, né? Merci aussi à Marcus et à Claudia pour cette conférence qui est très intéressante. Suas palavras finais, vos paroles finales, começando por Marcos. Agradecimento a você, Chaves, a Cláudia, a Federação Espírita Francesa, por esta oportunidade, que possamos nos encontrar aqui nos caminhos da vida. Muita paz a todos. Il souhaite beaucoup de paix à tout le monde en remerciant bien sûr la Fédération, le Mouvement Spirit francophone pour cette occasion de pouvoir développer ce thème, en souhaitant à tous beaucoup de paix. Claudia? Eu gostaria de agradecer Marcos por essa excelente aula. Né, elle remercie Marcus pour cet excellent cours. Hein? Foi excelente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Remercier d'avoir accepté notre invitation. Charles, e eu gostaria de convidar a todos a estar novamente conosco no dia 4 de novembro. Et donc, Claudia en profite pour vous inviter tous à participer à nouveau le 4 novembre. Que o tema será influências espirituais na família. Et donc, le thème portera sur l'influence spirituelle dans la famille. Então, obrigado a todos, obrigado pela sua tradução, Charles, e Merci até o próximo encontro. Merci pour la traduction et on vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre. Merci beaucoup à tous, excellente soirée et à bientôt.